أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il dit également: et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, l'imam al-Bukhari rapporte dans son livre As-Sahih, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
si le fils de Adam, et sa descendance, avait une vallée pleine d'or, il en souhaiterait alors une deuxième. Seule la terre, en effet, peut lui remplir la bouche. Allah accepte pourtant le repentir de qui revient à lui. إخوة الإسلام إن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله الكونية والقدرية ولا يستطيع أحد تحويلها أو تبديلها والمؤمن يقنع بما قسم الله له فيما يتعلق بأمور الدنيا ولكنه يحرص دائما على الزيادة من الأعمال الصالحة لتكون سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ونحن على عكس ذلك نقنع بعبادتنا ولا نطلب المزيد ولا نشبع من أمور الدنيا وفي الحديث الذي ذكرناه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حرص ابن آدم على جمع المال وامتلاكه فالإنسان جبل على حب المال وجبل أيضا على الحرص على البقاء في الدنيا قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وقال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Chers serviteurs d'Allah, la différence que l'on voit entre les gens dans leur richesse et leurs biens est une sunna d'Allah Azza wa Jal depuis toujours. Ça n'a jamais existé des gens qui sont égaux dans les richesses et les biens qu'ils possèdent. On trouvera toujours des gens qui possèdent plus que d'autres. Et personne ne pourra changer cela. Le croyant est celui qui est satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a attribué dans ce bas monde comme bien. Mais à l'inverse, lorsqu'on parle de l'au-delà, il doit être sans cesse à la recherche d'un surplus de bonnes actions religieuses, afin que cela soit une cause d'entrée au paradis et de salut de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous dit et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et nous, malheureusement, on fait l'inverse. On est content de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a attribué comme adoration. On dit Alhamdulillah, et on est toujours à la recherche des biens de ce bas monde. Donc, dans le hadith que nous venons de citer, le hadith où le prophète nous dit si le fils de Adam avait une vallée remplie d'or, il en voudrait une deuxième. Dans ce hadith, le prophète nous montre jusqu'à où l'homme est capable d'aller par cupidité pour l'argent et pour sa possession. L'homme de sa nature, il aime les richesses. Et de sa nature également, il aime rester le plus longtemps sur cette terre. Allah Azza wa Jalla dit, et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie. Et il dit également, vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Et dans un autre hadith, le prophète il nous dit comment la cupidité pour l'argent, elle peut avoir des dégâts pour la religion. Tu ne peux pas être à la recherche de l'argent tout le temps, et penser que ta religion va être également à un haut niveau. Le prophète nous dit deux loups affamés que l'on envoie près d'un troupeau sont moins mauvais pour le troupeau que ne le sont pour la religion d'un homme, son obsession pour l'argent et la renommée. أيها المؤمنون قد قسم العلماء رحمهم الله الحرص على المال إلى قسمين. هناك نوعان من الناس في الحرص على المال. القسم الأول من فيه شدة محبة للمال مع شدة الطلب
في تحصيله من الوجوه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوه مع الجهد والمشقة. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل إلى ذم الحرص على الدنيا والشرف على الازدياد منها. ولذلك أكثر السلف رحمهم الله آثروا التقلل من الدنيا والقناعة والكفاف فرارا لماذا؟ فرارا من التعرض لما لا يعلم كيف النجاة من شر فتنة. الغنى فتنة، الغنى فتنة. كيف نعلم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودلنا عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة المال أو فتنة الغنى. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى. Chers croyants, les savants rahimahumullah ont divisé la cupidité en deux catégories. Le fait de rechercher l'argent. La première catégorie, c'est la personne qui aurait un fort amour pour l'argent, avec une forte recherche d'enrichissement, de manière illicite. Ensuite, on va parler de ceux qui recherchent de manière illicite. Donc la personne, il a un fort amour pour l'argent et il le recherche fortement, de manière illicite. Il est sérieux dans ses recherches de gain d'argent, avec des efforts et des difficultés. Et ça, c'est ce qu'a dit le prophète lorsqu'il a dit: si le fils de Adam avait une vallée pleine d'or, il en souhaiterait une deuxième. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâme le souci pour ce mammon et l'avidité d'en avoir toujours plus. Et c'est pour cela que la plupart des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, préféraient vivre de manière simple et de minimiser les richesses et être satisfait de ce qu'Allah leur a donné et de se contenter du nécessaire, rahimahumullah. Et c'est pour ça qu'on les a appelés ensuite as-salaf salihun. Cela pour s'éloigner de l'épreuve de la richesse. Donc la richesse, c'est une épreuve. C'est pas tout le monde qui peut s'en sortir, très peu même. Comment on sait que c'est une épreuve? On le sait car le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné une invocation dans laquelle il demande à Allah Azza wa Jal de le préserver de l'épreuve de la richesse. Il nous dit Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: oh Allah, je demande protection auprès de toi contre l'épreuve du feu. Ça, tout le monde demande cela. Et le châtiment du feu. Et l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe et le mal de l'épreuve de la richesse rapportée par l'imam al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد لله له، الصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولن يملأ فاه إلى التراب، ولن يملأ فاه إلا التراب. هذه الجملة كناية عن الموت. معنى ذلك أن الذي يحرص على المال وعلى جمعه وعلى امتلاكه لن يشبع حتى يموت. هذا الذي حياته
يعني عبارة عن جمع الأموال والممتلكات إلى غير ذلك، هذا لن يشبع حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يملأه إلا التراب، ولن يملأ فاه إلا التراب. قال رجل لحكيم من الحكماء، قال له: إن فلانا وسلمان جمع مالا، وقال له القدر الذي جمعه: إن فلانا جمع مالا. فقال له الحكيم: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ فقال: لا، هو جمع أموالا كبيرة، لو أنفق كل يوم منه ما كفى أو ما كفى عمره. يعني من الناس من له أموال لو أنفق الملايين يوميا ما استطاع أن ينفق كل ماله. فقال له الحكيم: وهل جمع له أو هل جمع أياما ينفقه فيها؟ قال: لا. فقال: ما جمع شيئا إذا، ما جمع شيئا إذا. فالمال إن لم يدفع صاحبه أضر به ولا بد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، هذه السورة تحفظها كلنا، ولكن إلى العمل. ألهانا التكاثر ونحن في طلب المزيد. ألهاكم التكاثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الأمر الوحيد الذي فيه الخير والصدقة. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، يعني حياته تعسة، يعني ضنكا وحزينة الذي يكون عبدا للدينار والدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تنكش، إلى آخر الحديث. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à la fin, c'est une image que donne le prophète alayhi salatu wassalam pour nous dire que l'homme qui est toujours à la recherche de richesse, toute sa journée ne pense qu'à l'argent, il cherche comment en gagner de plus en plus, cet homme-là ne sera rassasié que le jour de sa mort. C'est-à-dire il restera encore à essayer de gagner de l'argent jusqu'à son dernier souffle. On a bonjour. Combien de personnes on voit عنده 70 و80 باقي تتكلم في الأراضي والديون إلى متى؟ Déjà on voit 70, 80 ans, ils sont encore en train de parler d'un terrain à vendre au bled, d'une boutique à acheter. Donc cet homme-là, il ne sera rassasié que le jour de sa mort. Un jour, un homme est venu voir un sage, un homme qui avait de la hikmah. Il lui a dit: sais-tu qu'un tel a gagné tant et tant d'argent? Et il a cité le montant. Le sage, il lui a dit: a-t-il gagné également avec les jours pour les dépenser? Il lui a dit non, il a seulement gagné de l'argent. Il a dit donc il ne possède rien. Il y a des gens parfois, ils accumulent des fortunes. S'ils dépensaient des millions quotidiennement, ce ne serait pas suffisant. Donc où vont-ils emporter tout cela? Il y en a qui vont dire l'héritage. Des gens qui laissent des enfants sans héritage, les enfants ils restent soudés. Parfois tu laisses beaucoup d'héritage, ça crée la guerre entre tes enfants et tu seras la cause. Un jour, Abdullah ibn Shakhir, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé le prophète alayhi wa sallam en train de réciter Al-Hakum al-Takathur, une sourate que l'on connaît tous, c'est-à-dire la recherche des richesses va distraire. Al-Hakum al-Takathur. Le prophète a récité cette sourate et ensuite il lui a dit que le fils de Adam, il dit Mali, Mali, mon argent, mon argent.
Mais qu'as-tu d'autre de tes biens, fils de Adam, si ce n'est ce que tu as mangé et consommé, et dont tu t'es vêtu et que tu as usé, ou ce dont tu as fait au monde et que tu as fait parvenir pour l'au-delà, fa'amdayt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les gens qui sont toujours à la recherche des biens, il les a appelés des esclaves. Et il a dit qu'ils ont une vie malheureuse. On pourrait croire que les riches, ceux qui recherchent jour et nuit un moyen de s'enrichir, ils sont heureux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ta'isa abdul dinar. Malheur à l'esclave du dinar. Malheur à l'esclave du dirham. Malheur à l'esclave des beaux tissus. Malheur à l'esclave des terres fertiles. C'est celui qui est content quand on lui en donne et devient mécontent quand on l'en prive. Il a fait القسم الثاني ذكرنا القسم الأول الذي يحرص على المال وليشتد طلبه. القسم الثاني هو مثل الأول، ولكن يزيد عليه حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه تلبيس إبليس، هذا الكتاب عظيم. هذا الكتاب يبين لك كيف الشيطان يلبس عليك ويزين لك المعصية والباطل. يقول قد لبس إبليس على أصحاب الأموال من 4 أوجه. قد لبس إبليس على أصحاب الأموال من 4 أوجه. أحدها من جهة كسبها فلا يبالون كيف حصلت الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وهذا زماننا. أنا كم من الناس الآن اللي يعمل في الحرام ولا يبالي. الوجه الثاني من تلبيس إبليس من جهة البخل بها، فمنهم من لا يخرج الزكاة، وله أموال ولكن لا يخرج الزكاة بخلا، ومنهم من يخرج بعضا ثم يغلبه البخل. مثلا شخص عليه زكاة مقدارها كبير، عليه مثلا أن يخرج 40,000 أورو مثلا، فهو يخرج بعضا ثم البخل يغلبه عليه، غيخرج واحد النص مثلا 20,000 أورو وتيقول مع راسو وشكون أصلا تعطي 20,000 أورو حتى يخرجها كاملة. ومنهم من يحتال لإسقاط الزكاة، يحتال قبيل مرور الحول على ماله مثلا تتصدق بشوية حتى لا يخرج الزكاة، أو يهدي مثلا يقرض زميله، فالمال المقترض هذا لا يزكى حتى يسقط على نفسه الزكاة. الوجه الثالث من حيث التكثير بالأموال، فالغني يرى نفسه خيرا من الفقير. في الغالب الغني يرى نفسه خيرا من الفقير، وهذا جهل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أهل الجنة هم الفقراء. الرابع من أوجه تلبيس إبليس على أصحاب الأموال في الإنفاق، فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسراف، تارة في البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت، وتارة في اللباس الخارج لصاحبه إلى الكبر وإلى الخيلاء وأحيانا في المطاعم إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Chers serviteurs d'Allah, la deuxième catégorie de gens cupides, c'est la même chose que la première catégorie, mais
plus de cela, ces gens-là recherchent les richesses, même de manière illicite, et en plus de cela, ils privent les gens de leurs droits sur notre argent. Donc, il y a des gens qui ont du droit sur notre argent. Les pauvres, ils ont un droit sur ton argent, c'est-à-dire la zakat. Ibn al-Jawzi, il a un livre qui s'appelle Talbis Iblis. Et dans ce livre, il nous montre justement comment Al-Shaytan nous embellit les péchés. Comment Al-Shaytan, il nous embellit les péchés. Et il nous dit que le diable trompe les riches de 4 manières. La première manière, au niveau de la source de cet argent. C'est-à-dire que la personne, à la fin, se moque d'où provient son argent. Et le prophète, il en a parlé lorsqu'il nous a dit: une époque arrivera où l'homme ne se souciera pas d'où vient son argent. Est-ce qu'il vient du halal ou est-ce qu'il vient du haram? Et malheureusement, on vit à cette époque. Beaucoup de gens, ils ont un métier illicite, clairement illicite, ou bien douteux, et cela ne leur pose aucun problème. Combien de personnes, qui sont à la retraite, leurs enfants ont une activité illicite ou bien douteuse, et cela ne leur pose aucun problème, ils consomment même de l'argent qu'on leur apporte. Deuxièmement, au niveau de l'avarice, le shaitan, il embellit l'avarice auprès des riches. Parmi certains d'entre eux, certains ne donnent pas la zakat. Ils doivent donner la zakat, ils sont clairement au-dessus du seuil, mais ils ne la donnent pas par avarice. D'autres en donnent une partie. Ils donnent une partie et ensuite ils gardent le reste par avarice. Si par exemple il a une grosse somme à devoir donner aux nécessiteux, il dit c'est quand même beaucoup. S'il doit donner par exemple 50 000 euros de zakat, il va donner 20 000. Et il va dire déjà qui donne 20 000. Si tu dois donner 50 000, il faut que tu donnes 50 000 jusqu'au dernier euro. Tu ne donnes pas 20 000 et tu dis qui donne 20 000 déjà à la base. Parfois même certains, ils rusent pour ne pas donner la zakat. Juste avant que l'année passe, ils prêtent à quelqu'un. Ils ne prêtent pas dans le but d'être utile, là, ils prêtent dans le but de ne pas payer la zakat. Ils se retrouvent en dessous du seuil et ils ne donnent pas la zakat. Troisièmement, le shaitan, il embellit les sentiments des riches. Car souvent les riches, se voient supérieurs aux pauvres. Et cela est dû à leur ignorance. Vous trouverez toujours les riches entre eux. Bonjour, les riches, ils sont entre eux. Ils ont peur des gens qui ont moins qu'eux, qui leur prennent ce qu'ils ont. Ils se marient entre eux, ils restent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent supérieurs, alors que le prophète a dit que la plupart des gens du paradis seront les pauvres. Quatrièmement, au niveau de la dépense, le shaitan, il embellit aux riches ses dépenses. Il le fait gaspiller son argent ou le dépenser dans l'excès. Parfois, il lui fait construire une maison plus que le nécessaire. Il lui fait décorer les murs de sa maison plus que le nécessaire. Il embellit tout ce qu'il possède. Et parfois, il porte des vêtements qu'il le porte à l'orgueil et à la vanité ou la yadoumina. Le prophète dit: prenez garde à l'injustice car elle sera source de ténèbres au yawm al-qiyam. Et prenez garde à l'avarice car elle a causé la perte des communautés qui vous ont précédés. Et elle a poussé à verser leur propre sang et à rendre licite ce qui leur a été interdit. النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث بقوله: ويتوب الله على من تاب ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تاب تاب الله عليه. من ابتلي بالحرص على المال وبشدة الطلب إن تاب من ذلك تاب الله عليه. والتوبة بابها مفتوح مهما عظم الذنب. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Chers musulmans, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Allah pardonne à qui se répand. Celui qui a passé toute sa vie à accumuler les richesses, il peut quand même se repentir. Donc le repentir, est ouvert à tout le monde, quel que soit son péché. Allah Azza wa Jal, après avoir cité beaucoup de péchés, parmi les grands péchés, il dit, sauf ceux qui se répandent, croient et accomplissent une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. صلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.